अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे शाद ऐं आबाद फरमाईंदो। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे, असांजो यूट्यूब चैनल ठहियलु आहे मदरसे जो, हुनजो नालो आहे क़िराअत अकेडमी दादू। असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा, ऐं जेके बि असांजे यूट्यूब चैनल ते वीडियो आहिनि सभई पहिरियां खां आख़िर ताईं ॿुधंदा बि सही ऐं दोस्तनि खे शेयर कंदा। अॼु असां अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल रहमान जी तिलावत कंदासीं। तव्हां ॿुधंदो, तव्हांखे सुकून मिलंदो, ॿुधी करे दोस्तनि खे शेयर कंदा। सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. 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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. 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 والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان.